Ayan guys, di na vlogging na naman pala ngayon guys. Yan pala yung kaibigan ko guys. Pupuntahan pala namin yan guys, yung ano, parang sapa sa ano, sa bundok. Yan guys, papunta namin dyan guys. Dyan guys, panoorin nyo na lang guys kung paano kami dyan papunta guys. Yan pala yung ano, yung daanan namin guys. Yan yung paligid, maraming puno. Nandito maraming mga kawayan dyan guys. Yan, malapit lang naman dyan guys yung pupuntahan namin. Yan guys, at dyan pala guys, dumaan pala kami dyan guys, may parang kawayan dyan na daanan kasi matarik dyan sa ilalim. Yan, dandaan lang sa pag ano kami. Yan, ito na pala guys yung paligid nitong dinadaanan namin. Yan, may mga niyog. At dito na pala guys nagtatapos sa ating video. Abangan nyo na lang guys yung part 2 nitong video. Thank you for watching.